Good morning, Miss. Thanks for the time given to me. Let me introduce myself. My name is Carmila Ariade Arroyo from class PPNA tingkat 1. Now I will present a biology assessment about genetics. Definition of genetic. The word genetic comes from the Latin word genus, which means ethnicity, origin, or organ of event. Genetic is a branch of science in biology that studies the ins and outs of the transfer of biology information or inherited traits in the form hereditary traits and heredity passed down from generation to generation, and the various possible variations occur in organisms and suborganisms. The figure who contributed to discovering the laws of genetics is Gregor Johann Mendel from Austria. Because of his service, he knows as the father of genetics. Kata genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti suku bangsa, asal-usul atau asal mula kejadian. Genetika merupakan salah satu cabang ilmu dalam biologi yang mempelajari seluk-beluk dan mekanisme alih informasi hayati atau pewarisan sifat berupa sifat keturunan serta hereditas yang diwariskan dari generasi ke generasi dan berbagai kemungkinan variasi yang timbul di dalamnya yang terjadi pada organisme maupun suborganisme. Tokoh yang berjasa dalam menemukan hukum-hukum genetika adalah Gregor Johann Mendel yang berasal dari Austria. Karena jasanya beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Law of Inheritance. Gregor Mendel conducted various experiments on crossing with various types of plants. Mendel crossing the pea beans, which has 5 characteristics or conditions. 1. Having pairs of contrasting traits. 2. Can do autogamy or marriage alone. 3. Easy to cross. 4. Have many offspring. 5. Has a short life cycle. Gregor Mendel melakukan berbagai percobaan penyilangan terhadap berbagai jenis tanaman. Mendel memberikan atau melakukan penyilangan terhadap kacang ercis yang mempunyai 5 sifat atau syarat. Yang pertama, memiliki pasangan-pasangan yang sifatnya kontras. Yang kedua, dapat melakukan autogami atau perkawinan sendiri. Yang ketiga, mudah untuk disilangkan. Yang keempat, mempunyai keturunan yang banyak. Dan yang kelima, memiliki daur hidup yang pendek. Mendel Law 1. Law of Segregation. The law of free segregation states that in the formation of gametes or sex cells, the two parents' gain, which are allele pairs, will separate so that each gamete receives one gain from its parents. Broadly speaking, this law includes 3 main points. 1. Gains have alternative forms that regulate variation in characters. 2. Each individual carries a pair of gains, one from the oldest man and one from the female parents. 3. If this gain pair is 2 different alleles, the dominant allele will always be expressed, visual from the outside. The chief alleles that are not always expressed. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pembentukan gamet atau sel kelamin kedua gen individu yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima 1 gen dari induknya. Secara garis besar, hukum ini mencakup 3 pokok. Yang pertama, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter. Yang kedua, setiap individu membawa sepasang gen, 1 dari tertua jantan dan 1 dari tertua betina.
Yang ketiga, jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan selalu terekspresikan, nampak secara visual dari luar, sedangkan alel resesif yang tidak terekspresikan. Mendel's Law 2, Free Association Law. Mendel's second law states that if two individuals have two or more pairs of characteristics, then the pair of traits are inherited independent of the other pair of traits. In other words, alleles with different traits gen do not influence each other. Hukum 2 Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasangan atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Autosomal disgrace. Autosomal inheritance is a hereditary trait determined by genes in autosomes that are dominant and recessive. Autosomal inheritance in humans can be passed on to both men and women. Inheritance of an autosomal dominant gen, the presence of a dominant gen in the genotype causes the appearance of the trait. Inheritance of an autosomal dominant trait is determined by the genes contained in the DNA on the autosome somatic chromosome, namely between the 1 to 22 chromosome pairs. The inheritance of an autosomal recessive trait is determined by the gen contained in the DNA in the autosome which is between the 1 to 22 chromosome pairs. Penurunan sifat autosomal merupakan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom yang bersifat dominan dan resesif. Penurunan sifat autosomal pada manusia dapat diturunkan kepada laki-laki maupun perempuan. Pewarisan gen autosomal dominan, hadirnya gen dominan dalam genotip menyebabkan penampakan sifat. Pewarisan sifat autosomal dominan ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom atau kromosom somatik, yaitu di antara pasangan kromosom 1 sampai dengan pasangan ke-22. Pewarisan sifat autosomal resesif ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom, yaitu di antara pasangan kromosom 1 sampai dengan pasangan kromosom 22. Gen interaction. Each gen has its own job to grow a character, but there are some gens that interact or are influenced by others' gens to grow character. Their gen may be on the same chromosome or may be on different chromosomes from one another's. The interplay of several gens is called gen interaction. Gen interaction can be divided into two, namely interallelic interaction and intraallelic interaction. Intraallelic interaction. Intraallelic interaction are interaction on alleles at the same locus. Dominant alleles makes the influence of recessive allele partially or completely. 1. Complete dominant. 2. Incomplete dominant. 3. Codominant. 4. Lethal gen. 5. Multiplet gen. Interallelic interaction. Interallelic interaction are interaction between alleles at different locus. Gen at one locus affect the expression of others locus, or gen at one locus interact with gens at other locus.
Setiap gen memiliki pekerjaan sendiri-sendiri untuk menumbuhkan karakter, tetapi ada beberapa gen yang berinteraksi atau dipengaruhi oleh gen lain untuk menumbuhkan karakter. Gen-gen tersebut mungkin ada pada kromosom yang sama, mungkin pula ada pada kromosom yang berbeda satu sama lain. Keadaan saling mempengaruhi dari beberapa gen ini dinamakan interaksi gen. Interaksi gen dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi gen interalelik dan intraalelik. Interaksi intraalelik adalah interaksi pada alel pada lokus yang sama. Alel dominan menutupi pengaruh dari alel resesif, sebagian atau penuh. 1. Dominan sempurna. 2. Dominan tidak sempurna. 3. Kodominan. 4. Gen letal. 5. Gen ganda. Interaksi interalelik adalah interaksi antara alel pada lokus yang berbeda. Gen pada satu lokus mempengaruhi ekspresi dari lokus lain, atau gen pada satu lokus berinteraksi dengan gen pada lokus lain. Determinant of gender. The sex of the baby or offspring is determined by the sex chromosome. A person will be male if he has an X chromosome and Y chromosome or XY. A person who has two X chromosome or XX will be female. In the female ovary, the sex chromosome or XX will be segregated so that each egg has one chromosome or haploid. Whereas in the testes, the sex chromosome or XY will be undergo segregation so that there are two types of a sperm cell, namely a sperm that has an X chromosome and a sperm that has a Y chromosome. In the theory, the number of a sperm that has an X chromosome is the same as the number of sperm that has a Y chromosome, so the odds for a boy or girl opinion are 50-50. Jenis kelamin bayi atau keturunan ditentukan oleh kromosom jenis kelamin. Seseorang akan menjadi laki-laki jika ia memiliki kromosom X dan kromosom Y atau XY. Seseorang yang memiliki dua kromosom X atau XX akan memiliki jenis kelamin perempuan. Pada ovarium wanita, kromosom seks atau XX akan mengalami segregasi sehingga setiap sel telur memiliki satu kromosom X atau haploid. Sedangkan pada testis, kromosom X, XY atau seks akan mengalami segregasi sehingga terdapat dua jenis sel sperma, yaitu sperma yang memiliki kromosom X dan sperma yang memiliki kromosom Y. Secara teori, jumlah sperma yang memiliki kromosom X sama dengan jumlah sperma yang memiliki kromosom Y, sehingga peluang untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan adalah 50-50. There are several factors that affect linkage and gender. First, genetic factor. Genetic factors have a major role in determining the sex of an organism because it is determined by the genetic materials present in the chromosome, especially the gonosomes or sex chromosomes. Second, environmental factors. Environmental factors are everything that can affect the life of an organism. If the levels of sex hormone in the body are not balanced, the phenotype of a living thing can change. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pautan dan jenis kelamin, yaitu pertama, faktor genetik memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin suatu organisme karena ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya gonosom atau kromosom kelamin. Yang kedua adalah faktor lingkungan.
Faktor lingkungan merupakan setiap hal yang dapat mempengaruhi kehidupan suatu organisme. Jika kadar hormon kelamin dalam tubuh tidak seimbang, maka fenotip pada suatu makhluk hidup dapat berubah. Determinant of the sex of the child is the father because the mother's sex chromosome can only produce one kind. Will the sex chromosome that the father produces are of two kinds. A woman will give the same type of sex chromosome to both sexes, namely boys and girls, while male will give X chromosome to girl and Y chromosome to boys. Penentuan jenis kelamin anak adalah ayah. Karena kromosom seks ibu hanya dapat menghasilkan satu macam, sedangkan kromosom seks yang ayah hasilkan ada dua macam. Seorang perempuan atau ibu akan memberikan jenis kromosom seks yang sama baik pada kedua jenis kelamin yakni laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan laki-laki atau ayah akan memberikan kromosom X pada anak perempuan dan kromosom Y kepada anak laki-laki. That's all my presentation and thank you. Sekian dan terima kasih.